أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم مسين باریک بنی مستقيم على صراط مستقيم تنزيل ये लाम को लाम से मिला अजीज़िर रहीम تنزيل العزيز الرحيم لتنذر चलिए ये 5 आयत तक रखते हैं تنزيل العزيز الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لتنذر قوما ما أنذر لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي
इलल इलल ये लाम को आगे लाम से मिलाना है इलल इलल अज़क़ानी अज़क़ानी इलल अज़क़ानी इलल अज़ बोलो अज़क़ानी अज़ अज़क़ानी फ़हुम मुक़महून मुक़महून वजअलना मिन बैनी ये छोटी सी मीम लिखी है ये पढ़नी है नून नहीं पढ़नी मिन बैनी ऐदीहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दन فأغشيناهم सीधी हमजा है आ बोलो فأغشيناهم فهم لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسواء عليهم أأنذرتهم शायद दो हमजा है आ फिर अन अअंज़र अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून हमजा सख्त करना ला युमिनून إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب بابر كالكلا بالغيب فبشره بمغفرة واو पर उन्होंने बोल करने وأجر كريم بمغفرة بمغفرة را मोटी पढ़नी है وأجر كريم إنا نحن حاتني بني نحن نحيي الموتى ونكتب ما
ما قدموا ما قدموا وآثارهم وآثاره وكل شيء وكل شيء أحصيناه أحصي صاد همنه أحصيناه في إمام مبين نعم مبين